olive oil. Lutuin natin yung ating patatas. Ito yung ating curry sauce. Alisin na natin yung ating potato. Bell pepper, prito natin. Yan. Magadan tayo ng olive oil. Ginger, prito na natin yan. Bawang, lagay na natin. White onions. Lagay natin tomato. Palambutin lang natin yan. Yung ating chicken, ilagay natin isa-isa yan. Ayan. Yan, ilagay na natin lahat. Cover lang muna natin. Ilagay na natin yung curry natin. Ayan. Yung pates, yan, wag muna natin ubusin. Brown sugar, lagay na natin. Yung prito nating patatas, ilagay na natin. Ayan. Cover lang natin. Yan, ilagay na natin yung ating ganitong bell pepper. Ayan. Ready na yung ating ulam. I-off na natin yung ating fire. Ayan. Fire. Ayan. Yan ang ating dishes. Naka-ready na yung ating tanghalian. So, tara na. Sama na kayo. At kung hindi pa kayo nakapalo, tara na. Follow nyo na ako. Thank you. See you the next video.